बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियलाइज स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 7 के प्लेन एरियाज़ का पेपर जो कि लास्ट ईयर का है शेयर करूंगी। इस पेपर का हिस्सा अव्वल आपके साथ शेयर किया जा रहा है और साथ में मैं आपको बताती चलूं कि बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि हिली एरियाज़ के पेपर शेयर किए जाएँ। हिली एरियाज़ और प्लेन एरियाज़ जो लास्ट ईयर के हैं दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप दोनों पेपर्स जो हैं वो सॉल्व करें। ना ही ये ज़रूरी है कि हिली एरियाज़ के पेपर से जो आपके अभी पेपर हो रहे हैं हिली एरियाज़ के पेपर से क्वेश्चंस आएंगे और ना ही ये ज़रूरी है कि जो लास्ट ईयर का पेपर है उसी से ही सारे क्वेश्चन आएंगे। आपने करना क्या है कि दोनों पेपर्स हिली एरियाज़ का भी और प्लेन एरियाज़ का भी दोनों को आपने सॉल्व करना है। फ़ायदा आपको क्या होता है? फ़ायदा आपको ये होता है कि एक दो क्वेश्चन सेम आ जाते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पेपर बनता है। तो एक दो क्वेश्चन जो आपके पेपर हो रहे हैं उनमें वो क्वेश्चन आ जाते हैं। दूसरा जो आपको इसका बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि जब आप ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो आपको अपने आप का अंदाज़ा हो जाता है कि हमारी कितनी तैयारी है। आया आप 3 घंटों में अपना पेपर मैनेज कर लेते हैं या नहीं? तो आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। ये पेपर आप एज़ अ मॉडल पेपर लें। अभी क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। इन क्वेश्चन के साथ में मैं सॉल्यूशन भी दूँगी। फर्स्ट सेंटेंस है, किस ज़बान का शुमार इंटरनेट में मौजूद चंद बड़ी ज़बानों में होने लगा? उर्दू। फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सेंटेंस है, इस्तिलाह में दो आदमियों के दरमियान बातचीत का नाम है मुकालमा। मुकालमा इज़ द राइट ऑप्शन। है लोगों, अल्लाह के अहकामात पर अमल करो। ख़त कशीदा अल्फाज यानी जो अंडरलाइंड वर्ड हैं कौन से हरूफ की मिसाल है? फोर्थ सेंटेंस है, पाकिस्तान कब से इंटरनेशनल अंजुमन हिलाल अहमर और इंटरनेशनल रेड क्रॉस फेडरेशन का रुकन है? 1948 करेक्ट ऑप्शन है 1948। फिफ्थ सेंटेंस है, शबनम और तूफ़ान के इस्तिआरे नज़म मर्द मुसलमान में किसके लिए इस्तेमाल हुए हैं? फर्स्ट ऑप्शन है मोमिन, ये करेक्ट ऑप्शन है। अब्दुल सत्तार ईदी 1 जनवरी 1982 में भारत की रियासत में पैदा हुए। कहाँ पैदा हुए? गुजरात में। नेक्स्ट सेंटेंस है, पाकिस्तान की किस नज़म में ये पैगाम पोशीदा है कि बेहतरीन वही है जो दूसरों के लिए नफ़ा रसा है? नज़म हमदर्दी। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। जब दो या दो से ज़्यादा जुमलों को मिलाकर बयान किया जाए तो ऐसे जुमले को कहते हैं मुरक्कब जुमला। लास्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। फैसलाबाद में रिक्शे को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप अपनी बुक से मुकम्मल कर लें, ज़रूर ये वाला सेंटेंस आपकी बुक में मौजूद होगा। नंबर 10 सेंटेंस है, नज़म पुरानी मोटर के शायर हैं सैयद ज़मीर जाफरी। ये करेक्ट ऑप्शन है। आगाज़, उरूज और एहतिताम किसके अज्जा हैं? सेकंड ऑप्शन है कहानी, करेक्ट ऑप्शन है। इस्लामाबाद ट्रैफिक पुलिस का दफ्तर कहाँ वाक़या है? G9 मरकज़ में। कहाँ वाक़या है? G9 मरकज़ में। ओके, नेक्स्ट 13 सेंटेंस है, अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। इस जुमले में फ़ेल माज़ी की किस्म की निशानदही करें। फ़ेल तमन्नाई, क्योंकि ये तमन्ना की जा रही है यानी चाहता है कि अगर वो मेहनत करता तो कामयाब हो जाता। ये क्या है? माज़ी तमन्नाई है। बाग बाग होना का मायनी है खुश होना। लास्ट सेंटेंस, जिससे डैश में ठंडक हो वो शबनम। दुरुस्त इंतखाब से मिसरा मुकम्मल करें। वैसे तो आपको लग रहा होगा कि जिससे दिल में ठंडक हो, तो दिल जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपकी बुक में जो गिवन सेंटेंस है उसमें इस ब्लैंक की पुटिंग होगी थर्ड ऑप्शन से, जिगरे लाला। जिससे जिगरे लाला में ठंडक हो वो शबनम, ये करेक्ट ऑप्शन है। अगर आपने पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें। ओके, हिस्सा दोम की तरफ बढ़ते हैं। हिस्सा दोम में क्वेश्चन नंबर 2 है। हिस्सा दोम का पहला क्वेश्चन है और पेपर का ये सेकंड क्वेश्चन है। द जज़ेल इबारत को गौर से पढ़ें और नीचे दिए गए 6 सवालात के जवाबात लिखें। इबारत है, हर माशरा अफराद का मजमुआ है, फ़र्द दीवार में ठीक बैठी हुई ईंट की मानत है, लेकिन ये ईंट अपनी हैसियत भी रखती है और दूसरी ईंटों से जुड़ी भी होती है। मिसाली माशरे का हर फ़र्द पेश आमदा सूरत हाल के अच्छे और बुरे पहलुओं के बारे में सोचकर कोई किस अमल के लिए वो क्या कदम उठाए ये जानने के लिए हर काम में इंसानी इस सेहत दरकार है, इसलिए हर काम पूरी तनदही के साथ अंजाम देने के लिए सेहत बरकरार रखेगा।
دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تعمیری سوچ رکھنا ضروری ہے، لہٰذا یہ فرد بیکار باتیں سوچنے کے بجائے اپنی سوچ اپنی ذمہ داریوں پر مرکوز رکھے گا۔ یوں آداب معاشرت کے تقاضے پورے کرنے کے لیے یہ قابل تعریف فرد ہوگا جو لوگوں کے علاوہ اپنے رب کے سامنے بھی سرخرو قرار پائے گا۔ اسی کے بعد کویسچن ہے، معاشرے سے کیا مراد ہے؟ معاشرے سے کیا مراد ہے؟ معاشرہ کیا ہے؟ ہر معاشرہ افراد کا مجموعہ ہے۔ سیکنڈ کویسچن ہے، معاشرے میں فرد کی کیا حیثیت ہے؟ سیکنڈ سنٹینس، فرد دیوار میں ٹھیک بیٹھی ہوئی اینٹ کی مانند ہے اور ہر اینٹ کی اپنی ایک حیثیت ہے۔ تھرڈ کویسچن ہے، تعمیری سوچ رکھنے سے کیا مراد ہے؟ تعمیری سوچ، یہ سنٹینس بھی موجود ہے، دنیا میں آگے بڑھنے کے لیے تعمیری سوچ رکھنا ضروری ہے، لہٰذا یہ فرد بیکار باتیں سوچنے کے بجائے آگے جو سنٹینس لکھا ہوا ہے، لہٰذا یہ فرد بیکار باتیں سوچنے کے بجائے اپنی سوچ اپنی ذمہ داریوں پر مرکوز رکھے گا۔ یہ کیا ہے؟ تعمیری سوچ ہے۔ قابل تعریف شخص کون ہے؟ جو لوگوں کے علاوہ اپنے رب کے سامنے بھی سرخرو پائے گا، اس کو قابل تعریف شخص ہے وہ۔ آپ آداب معاشرے کے تقاضے کیسے پوری کرتے ہیں؟ تحریر کریں۔ یہ کویسچن آپ نے خود سے لکھنا ہے۔ کام کا بحسن و خوبی انجام دینے کے لیے انسانی صحت کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ آپ کی اگر صحت صحیح نہیں ہوگی تو آپ کوئی بھی کام اچھے سے نہیں کر سکیں گے۔ کوئی کام کیا اپنے لیے پانی اٹھ کے نہیں پی سکیں گے اگر کسی کی صحت اس کا ساتھ نہ دے تو۔ علم حاصل کرنا کیوں ضروری ہے؟ مندرجہ بالا عبارات کو عنوان تحریر کریں، یعنی کا عنوان تحریر کریں۔ اس عبارت کو آپ نے عنوان بھی دینا ہے۔ پیج پہ بے حصہ ہے شعر کا۔ درج ذیل اشعار کو غور سے پڑھیں اور نیچے دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ آپ ان اشعار کو پڑھیں اور اسی کے اباؤٹ نیچے کویسچن گیون ہے۔ بلبل کیوں اداس ہے؟ جگنو نے بلبل کی کیا باتیں سنی؟ اللہ تعالیٰ نے جگنو کو کیا خوبی عطا کی ہے؟ دنیا میں اچھے لوگوں کی کیا نشانی ہے؟ اس ہے قواعد، درج ذیل الفاظ کو جملے میں استعمال کریں۔ ان الفاظ کو آپ نے جملہ میں استعمال کرنا ہے۔ اور نیکسٹ کویسچن ہے، اس میں معرفہ کی ایک مثال کی تحریر کریں۔ فعل حال اور فعل مستقبل کی تعریف لکھیں اور ایک مثال دیں، دونوں میں چوائس ہے۔ اوپر والا کویسچن یا پھر یہ فعل حال اور فعل مستقبل کی تعریف لکھیں، یہ کویسچن بھی آپ سالو کر سکتے ہیں۔ حصہ سوم جو کہ اس پیپر کا لاسٹ حصہ ہے اور کویسچن کے 8 مارکس ہیں۔ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک موضوع پر مضمون نگاری کیجیے۔ خدمت خلق یا کھیلوں کی اہمیت۔ نیکسٹ پیج کی طرف موو کرتے ہیں۔ نیکسٹ پیج پہ 3 کویسچن گیون ہیں۔ درج ذیل عبارت کی تخلیص کیجیے اور عنوان تحریر کریں اور عنوان بھی دینا ہے۔ کویسچن نمبر 5 میں 2 کویسچن گیون ہے، کسی ایک کو آپ نے چوز کر کے آنسر لکھنا ہے۔ کویسچن ہے، سیر و سیاحت کی اہمیت پر 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ لکھیں یا اپنے دوست کو خط لکھیں اور اپنے علاقے کے چند مسائل کا ذکر کریں۔ کوشش کریں کہ آپ کا انداز تحریر مزاحیہ ہو، کیونکہ آپ دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ مذاق بھی کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے اباؤٹ آپ کو کویسچن میں بھی دیا گیا ہے کہ انداز مزاحیہ ہونا چاہیے۔ کویسچن نمبر 6، فعل ماضی کے اقسام مثالوں کے ساتھ تحریر کریں۔ حروف ہجائیہ، حروف ندائیہ، حروف تعصف کی تعریف مثالوں کے تحریر کریں۔ یہ آپ کا لاسٹ کویسچن تھا۔ آپ اسٹوڈنٹس کے لیے بہت سی دعائیں، اللہ آپ کو بہت سی کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔